Tinio Achuna or Grum Tonke Tongue Masu Horona, Tuyata Yakiboro, Asubro Bang Makinumo, Mani Carona, Manoto yet or no, Boromatomoni or Tosas Hatnari. Ang cho tụi nó không đâu, thì nhiều chuyện nó mặc tụi nó kia, chỉ ni haba ra, raja, rang cho ni singa sang là chỗ tụi nó, rang cho ni lúc phải ni khai lại mấy cha tụi nó sẽ tiền lên bằng lái yok lại tụi, lái yok chỗ sẽ bớt chạy anh trong tụi nó, à bớt mà bị xe bùng lên khen phi tàu, chỉ sắp trên bao xe ông khai chỉ sắp trên con gió to, bùng nó bà dạng này. Bùng thấy cái chuyện bút thiệt này, bùng thằng cái chuyện bút thật này chỉ là do tổ thông yếm mà tổng giám chế, chúng cái bị bỏ đó, sao có, không phải tổng tạo, mà thế à, mà gì à, bọn ta bị đó, mà đẹp, à mà không mấy à, tổng cái chuyện do tổ, cũng ra trái khai bơi chơi bắc thông cái chuyện đó, à kia trong này mà tổng cầu chế, anh là chuyện nó phải ra, chúng bữa chụp hợp khá thuốc không một mắm cái mà thế mà nè, chúng phong phải tổng và chỉ ni ra ra xe. Bỏ hao cái gì làm mà bùng phơ tung cái bà chế này cái ổn hai cái tung cái chúng sắp tới phấp sụp sắp phơ chúng phơ chúng lại vậy phải đấy chúng phơ bỏ ra cho nó phải đi na. Vậy, ya phải ye tinio ro chung kanang tapara ulta sora bru resettlement jinyo chung kau the the ni la rum chung mo ke bose chung khu por mai mo khna yo ke chini ha bagra bong chinim sam te bis kam bo bi chon bo ye bong prime phatharo khoi khlai ye khna bùng hao bạch lấy bùng làm mà cá sấu này trái à nông cái anh em chỉ niệm sam tin bao nhiêu bùng à sốt kia ba tiệc cái khâu kia ba nói dọc cả kia tí nhiều bùng chỉ niệm bao nhiêu sự thuê này hier hao bạch lấy tổng kia phải đi chúng do tỏ bao nhiêu party mua hát xây lấy mà nè mua hát gia ti xây lấy mà nè phải đi chỉ niệm sam tin bao nhiêu chỉ niệm bao nhiêu son bao nhiêu chúng phô phải đi bùng nó phải đi na chúng phô đùm lấy na bắc khá bạch kia bùng chính kia trái à nông kia bùng phô tổng mò chúng nó nằm khử mò bạc pan đào á chúng rót tốt cùng bà ra sự lẽ chúng phô phải đi này lẽ rót tốt hình này na thằng này na nằm khử này na bà hình này na ai ông nó lẽ bút tê paran em phía bố paran mulek mà hiểu phi khe bố paran mung ke ulta sora bruce temel ही विशेष है कि सबको ये खबर फैला दे कि हम तिपरासा अलग अलग में बतवा जा रहा है तो हम लोग यही हमारा मैसेज है कि सब तिपरासा हम एक साथ होके एक होकर के हम लोग हमारा बच्चों का आने वाला फ्यूचर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे हम लोग मरते दम तक हमारा बच्चों के लिए हम लोग त्यागने के लिए जान कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार है तो हम सब थंगसा हो करके हम लोग कल हमारा अधिकार हमारा जो भविष्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कानों पे हम लोग पहुंचाने के लिए कल हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं हंगर स्ट्राइक पे बुबागरा आज खुद हमारा बच्चों के लिए उन्होंने आज जमीन पे उतर के आए हुए हैं तो हम क्यों ना हम उनके साथ खड़े रहे उनके साथ हम लोग चले उनका साथ हम लोग का जान भी हम लोग का जीवन हम लोग का जान हम लोग अपना बच्चों के लिए हम त्यागने के लिए तैयार है हम गंवाने के लिए तैयार है तो सबको यही मैसेज है कि हमारा जो तिपरासा है सभी एक साथ हो करके आपस में हम लोग ना लड़ के अभी लड़ने का समय नहीं है हम लोग अभी एक होने का समय है इसलिए सबको हमारा तहे दिल से यही निवेदन है कि सब आइए कल स्ट्राइक पे आइए और हम लोग शांति से हम लोग हमारा अधिकार को मांगने के लिए सबको हम रिक्वेस्ट करते सबको निवेदन करते हैं थैंक यू আমার সকলকে নমস্কার আমার যত থানসা জাতি সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আজ আমি বিশেষ করে কিছু বলবো না সামান্য কিছু একটা মেসেজ দিতে চাই আমি সবাইকে যে আমরা ঘুমিয়েছিলাম হয়তো কিছু জানিনি কিছু বুঝিনি আজ আমরা একটা ব্রু সেটেলমেন্ট পেলাম কার জন্য পেলাম যে আমাদের মহারাজা সে এখন খুব একটা বিপদে রয়েছে আমাদের জন্য সে আজকে কোথায় সে সিংহাসনে বসে থাকেন কোথায় সে তার ঘর সে রাজা সে সোনার থালাতে ভাত খায় আর সে এইসব সব ছেড়ে সব খায় আর সে এইসব সব ছেড়ে সব ত্যাগ করে দিয়ে আজ আমাদের জন্য আমাদের জাতির জন্য যে আজকে পথে এসেছেন তার জন্য বলছি সবাইকে আমার থানসা জাতিদের আমার মা বাবা ভাই বোন বন্ধু বান্ধবী আর ঘুমিয়ে থেকো না সবাই জাগো
এবং একসঙ্গে চলতে হবে আজকে